فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ کانگریس قائد اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی قومی سطح پر اڈانی پر مستقل طور پر تنقید کرتے رہتے ہیں، وہیں تلنگانہ میں کانگریس کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت والی حکومت اڈانی گروپ کے ساتھ اتحاد بناتی نظر آ رہی۔ حال ہی میں اڈانی گروپ نے ریاست میں مجوزہ اسکل یونیورسٹی کے لیے 100 کروڑ روپے عطیہ کیے ہیں، جبکہ وہ سیمنٹ کی صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کی تیاری کر رہے۔ اڈانی گروپ مختلف شعبوں بشمول بجلی اور ڈیٹا سینٹرز میں 12,400 کروڑ روپے کی بڑی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہا، جس کا معاہدہ اس سال کے عالمی اقتصادی فورم میں ڈاووس میں کیا گیا تھا۔ اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ مربوط سرمایہ کاری میں 5,000 کروڑ روپے ایک ڈیٹا سینٹر کے لیے، 5,000 کروڑ روپے 2 گرین انرجی پمپ سٹوریج پروجیکٹس کے لیے، 1,000 کروڑ روپے دفاعی شعبے میں R&D کے ماحولیاتی نظام کے قیام کے لیے اور 1,400 کروڑ روپے دادر بھونگیر ضلع میں ایک سیمنٹ پلانٹ کے لیے شامل ہیں۔ یہ سیمنٹ پلانٹ آئندہ 5 سالوں میں سالانہ 6 ملین ٹن کی صلاحیت کے ساتھ قائم کیا جائے گا۔ تاہم سیمنٹ پلانٹ کے قیام سے مقامی رہائشیوں میں تشویش پیدا ہو رہی، جو فکر مند ہے کہ آلودگی کی وجہ سے ان کی زندگیوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے مقامی حکام کے سامنے درخواستیں جمع کرائی کہ وہ اس منصوبے پر دوبارہ غور کرے۔ اڈانی گروپ پہلے ہی ہندوستان میں دوسرا سب سے بڑا سیمنٹ پیدا کرنے والا بن چکا ہے، جس کی سالانہ صلاحیت 70 ملین ٹن ہے، جو الٹرا ٹیک کے بعد ہے۔ ایک اور پیش رفت میں رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت ریاست میں بجلی کی تقسیم کے نظام کو اڈانی گروپ کے حوالے کر رہی، جس کی وجہ سے مقامی احتجاج بھی سامنے آئے ہیں۔ جب اڈانی گروپ کے کچھ عملے کو پرانے شہر کے علاقے میں گھروں سے میٹر کی تفصیلات جمع کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ سیمنٹ کی صنعت کے قیام کی تیز رفتاری حکومت اور اڈانی کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں تشویش پیدا کر رہی۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی ہندو مخالف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور کانگریس قائدین نے متیالما مندر مسئلے کی مذمت نہیں کی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت نے اپنی پولیس کے ذریعے ان لوگوں پر لاٹھی چارج کیا جنہوں نے سکندرآباد کے مہاکالی مندر سے متیالما مندر تک ایک ریلی میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے حکومت سے کہا کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ کیا ریلی میں پرامن طریقے سے شرکت کرنے والے دہشت گرد تھے جن پر لاٹھی چارج کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تحریک کے دوران مظاہرین پر کبھی اس طرح کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت یہ سب کچھ صرف ایک مخصوص گروہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی اور حیرت کا اظہار کیا کہ پولیس نے متیالما مندر پر حملہ کرنے والوں کو سزا دینے کے بجائے پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں پر حملہ کیوں کیا۔ ریاستی بی جے پی کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے حکومت سے کہا کہ وہ اس بات کا انکشاف کرے کہ آیا اسے میٹروپولس ہوٹل میٹنگ کے بارے میں معلومات تھی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 200 لوگ موٹیویشنل کلاسز کے نام پر جمع ہوئے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کشن ریڈی نے حکومت سے سوال کیا کہ کیا ہندوؤں کو احتجاج کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بغیر سیکیورٹی کے اشوک نگر لائبریری گئے اور اقتدار میں آنے سے پہلے نوجوانوں کو مرغ اور بیل کی کہانیاں سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی اور راہل گاندھی دونوں کو اب کم از کم پولیس کی مدد سے اشوک نگر لائبریری جانا چاہیے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ میں 29 اکتوبر کو مسلم بند اور یوم سیاہ منایا جائے گا۔ تحریک مسلم شابان دفتر چادر گھاٹ اعظم پورہ تلنگانہ میں مشتاق ملک کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ اس دوران انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم کی شان اقدس میں ملعون نتیانند سرسوتی کی گستاخی کے طور پر یوم سیاہ اور بند منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک نے اس ضمن میں مزید کیا کہا۔ اس کو سخت سزا کے لیے
تلنگانہ بند کا اعلان کیا جائے اور اس کے ساتھ یوم سیاہ بھی منایا جائے. تو تلنگانہ بند اور یوم سیاہ کی تاریخ 29 اکتوبر بروز منگل بند اور یوم سیاہ رہے گا. اس میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ بند کے دن کوئی جلوس اور ریلی نہیں نکالی جائے گی اور گزارش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لگائیں اور مارکیٹ آرگنائزیشن سے بھی رابطے کا کام شروع کیا گیا ہے. مختلف مارکیٹ آرگنائزیشنز اور پھر اضلاع سے بھی بات ہو رہی ہے جس میں مختلف 2-3 اضلاع سے بات ہو چکی ہے آج صبح سے اور کچھ مین مارکیٹ آرگنائزیشنز سے بھی گفتگو بھی ہے. ان کے ساتھ ایک باضابطہ میٹنگ بھی ہے. تو اس سلسلے میں کوئی جلوس اور ریلی بند کے روز نہیں نکالی جائے گی. بند اور یوم سیاہ رہے گا. مسلمانوں سے یہ گزارش ہے اور یہ مسلم بند رہے گا اور ہم گزارش کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ کسی بھی غیر مسلم کی دکان کو BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ میں نے ٹویٹر پر موتیلامہ مندر پر حملے کی مذمت کی تھی. CCS پولیس نے ٹویٹر پر ایک میل بھیج کر اس پوسٹ کو حذف کرنے کو کہا کہ اس ٹویٹ نے امن و سلامتی کو درہم برہم کیا ہے. KTR نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ریونت ریڈی امن اور سلامتی برقرار رکھیں، اگر نہیں تو پرسکون رہیں. دیکھیے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے اس ضمن میں مزید کیا کہا. ఇది పెడితే తెలంగాణ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళు ట్విట్టర్ వాళ్ళకు ఈమెయిల్ చేసిండ్రు, దీన్ని తొలగించాలా, మేము రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఈ అకౌంట్ను అని. ఇదా మీ వైఖరి? ఇదా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం? చేతనైతే శాంతి భద్రతలు కాపాడు, ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కాకుండా నిరోధించు. చేత కాకపోతే గమ్మునుండు. మాట్లాడేటోళ్ళను మేమెవరమైతే శాంతి భద్రతలు అదుపు తప్పుతున్నాయని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నామో మమ్మల్ని ఇవాళ హెకిల్ చేసుకుంటూ, మమ్మల్ని ఇవాళ ఇరిటేట్ చేసుకుంటూ మా సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను నియంత్రించే ప్రయత్నం చేయడం అరాచకం కాదా ఇది? تعمیراتی اجازت ناموں سے JHMC کی آمدنی میں زبردست کمی آئی ہے. 2023-24 کے مقابلے آمدنی میں 300 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی ہے. حیدرآباد میں کثیر منزلہ عمارتوں کی تعمیرات میں کمی کے ساتھ ہی JHMC کے ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی آمدنی میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. پچھلے 3 یا 4 سالوں کے مقابلے میں تعمیراتی اجازت نامے اور رہائش کے قابل دستاویزات کے اجرا سے فیس کی آمدنی میں کمی آئی ہے. قابل ذکر ہے کہ آمدنی میں پچھلے سال 2023-24 کے مقابلے میں 300 کروڑ روپے اور پچھلے مالی سال 2024-25 کے مقابلے میں 350 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی. ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ عمارت کی اجازت نامے جاری کرنے کی فیس ہے. تاہم اس سال بلڈنگ پرمٹ کے لیے درخواستوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے. مالی سال 2023-24 میں 1107.29 کروڑ روپے کی آمدنی تھی، جس میں اپریل سے اکتوبر تک 750 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی تھی. رواں مالی سال 2024-25 میں اب تک صرف 450 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں. بھارت راشٹر سمیتی BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے سابق وزیر G جگدیش ریڈی اور دیگر قائدین کے ساتھ مل کر بجلی کے چارجز میں اضافے کی تجویز کو مسترد کرنے کے لیے الیکٹریسٹی ریگولیٹری بورڈ کو ایک نمائندگی پیش کی ہے. اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر لیڈرز بھی موجود تھے.
सियासी जमातों में तोहम परस्ती आम बात है। बीआरएस कायदीन भी इल्म नजूमी पर यकीन रखते हैं, खासकर केसीआर और उनके अफराद खानदान को इन बातों पर बहुत हद तक यकीन है। इस सिलसिले के तहत केसीआर खानदान जो इन दिनों सियासी कशमकश का शिकार है, उसके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मशहूर नजूमी प्रशांत कनी ने पेशगोई की है कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। 2028 में असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को कामयाबी हासिल होगी और केसीआर एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर आला बनेंगे। प्रशांत कनी, जिन्होंने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के ज़वाल की पेशगोई की थी और कहा था शेख हसीना वाजिद को मुस्तक़बिल में कातिलाना हमले का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के सदर केसीआर 2028 के असेंबली इंतखाबात में इख्तियार पर वापसी करेंगे। उन्होंने ये भी पेशगोई की कि केसीआर अक्टूबर 2026 में बीमार हो जाएंगे और जनवरी 2027 के बाद उनकी किस्मत बदल जाएगी। केसीआर इसके बाद से मई 2029 तक सियासत में सरगर्म हो जाएंगे। प्रशांत कनी, जो खुद को शैतान का नजूमी, टाइम ट्रैवलर, नजूमी पॉम्स्ट्री का माहिर और सियासत और जियोपॉलिटिक्स का माहिर बताते हैं, उन्होंने पेशगोई की कि केसीआर इस वक्त अहम तरीन सियासतदान बन जाएंगे। 2028 के इंतखाबात के बाद एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर आला बनेंगे और बीआरएस को जबरदस्त अक्सरियत हासिल होगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात के बारे में पोस्ट किया कि के चंद्रशेखर राव के बारे में मेरी पेशगोई है कि जब राहु दिशा मरीख अंतर दिशा शुरू हुई तो उन्हें ओहदे चीफ मिनिस्टर से हाथ धोना पड़ा। उनका हॉरोस्कोप मरीख राहु से 12वें नंबर पर है और मिस्ट्री दिशा का आगाज सितंबर 2024 में हुआ था। वो अक्टूबर 2026 में बीमार पड़ सकते हैं। जनवरी 2027 के बाद उनकी किस्मत बदल जाएगी। जनवरी 2027 से मई 2029 तक वो सियासत में सरगर्म हो जाएंगे। 2029 उनके लिए अच्छा साल रहेगा और वो इख्तिदार पर वापसी करेंगे। मूसी रिवर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में मुतासर होने वाले गरीब अफराद को हुकूमत की जानिब से अब मिलेगी राहत। 200 गज जमीन और मूसी के रिहायशियों को 30 लाख रुपए रेवंत सरकार के जरिए। जी हाँ नाजरीन, रेवंत रेड्डी सरकार मूसी के रिहायशियों के साथ खड़े होने को तैयार है। अब बताया जाता है कि वो इन्हें घर की तामीर के लिए आउटर रिंग रोड के साथ एक प्लॉट देने का मंसूबा बना रहे हैं। मालूम हुआ कि तेलंगाना हुकूमत पहले ही एक ऐलान जारी कर चुके हैं कि वो मूसी के रिहायशियों को 25,000 रुपए की माली इमदाद के साथ डबल बेडरूम वाले मकानात और रोजगार के लिए 2 लाख रुपए के कर्जे फराहम करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सरकार डबल बेडरूम वाले मकानात के साथ साथ इन लोगों को प्लॉट देने का मंसूबा बना रहे हैं, जिन्होंने मूसी बफर और FTL में मकानात बनाए हैं। बैरूनी रिंग रोड के अतराफ में 150 से 200 मरबा गज जमीन हर खानदान को घर बनाने के लिए देने का फैसला किया गया। रवा माह की 26 तारीख को होने वाले कैबिना इजलास में इस बारे में अहम फैसला किए जाने का इम्कान है, जबकि अराजी की कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। हुक्काम इसके लिए दरकार 700 एकड़ जमीन मख्तस करेगी। रेवंत सरकार ने बेघर खानदानों पर खुसूसी तवज्जो दी है, जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मूसी नदी की खूबसूरती के मंसूबे में अपने घर खो रहे हैं। मालूम हुआ कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में इन सभी को 15,000 डबल बेडरूम वाले मकानात अलॉट करने का हुक्म जारी किया है। हुकूमत ने मूसी रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन से कुल 1200 करोड़ रुपए हाउसिंग डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने का फैसला किया है, जबकि हर घर के लिए 8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दरअसल मूसी नदी में रहने वाले बहुत से लोग पहले ही हुकूमत की तरफ से अलॉट किए गए डबल बेडरूम वाले मकानात में मुंतकिल हो चुके हैं। जिन लोगों ने FTL और बफर जोन में प्लॉट खरीदे और घर बनाए हैं, इनका कहना है कि इन्हें हुकूमत की तरफ से दिए गए पैकेज की जरूरत नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं कि वो अपने करोड़ों की इमारतों को छोड़कर डबल बेडरूम वाले घरों में कैसे जाएंगे। बहुत से तारकीन वतन पहले ही हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं और स्टे ऑर्डर हासिल कर चुके हैं। सेक्रेटेरिएट के हलकों में ये बहस चल रही है कि हुकूमत इन्हें बनाने के लिए मकानात अलॉट करने का इरादा रखती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए KBN न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें।
फेस्टिवल के अख्ताम के एक हफ्ते बाद भी बस टिकट के नर्ख में यानी कि कीमत में कोई कमी नहीं हुई है। अगर मिर्यालगुड़ा से हैदराबाद के लिए सुपर लग्जरी बस टिकट की शरह 290 रुपए है तो दशहरा के त्यौहार के दौरान 400 रुपए वसूल किए गए थे। मुसाफिरों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद भी वो स्पेशल बस के इशारे के साथ टिकट का रेट 400 रुपए वसूल कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए मिर्यालगुड़ा डिपो के मैनेजर ने कहा है कि सिर्फ 2 खुसूसी बसें चल रही हैं और सिर्फ उनसे ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरू पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आर्जी मुंतखब आज़मीन हज के सफ़र हज की पहली किस्त की रकम 1,30,300 की अदायगी की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। उन्होंने आज़मीन हज से गुजारिश की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए 31 अक्टूबर से कबल अपने सफ़र हज की पहली किस्त की रकम अदा करें। हज तरबियती इज्तिमात से मुतल्लिक़ मज़ीद तफसीलात के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाएं ताकि हज के मुतल्लिक़ इत्तलात जल्द से जल्द हासिल हों या फ़ोन नंबर 0402398793 पर औक़ात दफ्तर 10:30 बजे दिन ता 5 बजे शाम के दरमियान राब्ता पैदा करें या बराह रास्त ऑफिस हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद से रुजू हों। उर्दू मीडियम DSC 2024 के उम्मीदवारों ने बैकलॉग पोस्टों को आम जुमरे से बदलते हुए मौजूदा DSC में मेरिट की बुनियाद पर भर्ती करने की दरख्वास्त करते हुए तेलंगाना में वाक़े गांधी भवन के रूबरू उर्दू टीचर उम्मीदवारों ने एहतजाज किया, जिसमें कसीर तादाद में उर्दू टीचर्स ने शिरकत की और उनके मुतालबे को पूरा करने की मांग की है। इस मौके पर कई लोग टीचर्स अपने हाथों में बैनर्स लेकर उठाए रखे थे और नारे लगा रहे थे और अपने मुतालबात करते देखे गए। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते भी तफसीलात बताई। शुमाली गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 33 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गई। ये इत्तला फ़लस्तीनी ज़राए ने दी। मुकामी ज़राए और ऐनी शाहिदी ने बताया कि इसराइली फोर्सेस ने जबालिया पनाह गज़ीन कैंप में बेघर अफराद को पनाह देने के लिए बनाए गए स्कूल को निशाना बनाया। ऐनी शाहिदी ने बताया कि फ़ौज ने स्कूल में तोपखाने के ज़रिए कई गोलों को निशाना बनाने से पहले इनखला के लिए जमा होने की हिदायत दी है। हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। कैंप में एक और पनाहगाह में तिब्बी टीमों ने इसराइली तोपखाने के हमले के 10 मुतासरीन की लाशें बरामद की। मस्जिद बरा पैरामेडिक्स के मुताबिक जबालिया के इलाके में पानी भर रहे लोगों को निशाना बनाने वाले इसराइली हमले में 6 फ़लस्तीनी, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। सिविल डिफेंस के मुताबिक बैत हनून में बेघर अफराद की रिहाइशगाह पर इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी मारे गए, जबकि गजा शहर के शुमाल में ज़रक़ा के इलाके में एक मकान पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।